At the top of a mangrove tree, a purple heron is training its young to adapt to the environment, flapping its wings trying to walk from branch to branch while waiting for a bite of food. Di pucuk pohon bakau purple heron sedang melatih anaknya untuk beradaptasi dengan lingkungan, mengepak sayap mencoba berjalan dari dahan ke dahan sambil menunggu suapan makanan. From one generation to the next, the life of various types of birds that live around the mangrove ecosystem are closely related to the existence of mangrove forests. They live happily in a harmonious environment. Dari satu generasi ke generasi selanjutnya, tumpuan kehidupan berbagai jenis burung yang hidup di sekitar ekosistem mangrove memiliki hubungan erat dengan keberadaan hutan bakau. Mereka hidup bahagia dalam kondisi harmonisnya sebuah lingkungan. The happiness of these birds continues to be disturbed because in a number of areas where mangrove forests grow, they are under strong pressure. The function of the land continues to change, while efforts to improve it are very low and unsustainable. If a major disaster occurs, we will be shocked and regret having neglected our obligation to maintain the existence of mangrove forests. Kebahagiaan burung-burung ini terus terusik disebabkan di sejumlah kawasan tempat tumbuhnya hutan bakau mengalami tekanan yang kuat, fungsi lahan terus berubah, sementara upaya perbaikannya sangat rendah dan tidak berkesinambungan. Jika suatu bencana besar terjadi baru kita tersentak dan menyesal telah mengabaikan kewajiban kita untuk menjaga keberadaan hutan bakau. More than 70% of the conversion of mangrove forest land is intended for making ponds, and most of these ponds are conventional open ponds without a single mangrove tree growing. The reason is very unreasonable, because falling mangrove leaves can increase the acidity of the water in the pond. In fact, if this statement is true, there are many solutions to overcome the problem of water acidity in ponds. Konversi lahan hutan bakau lebih dari 70% diperuntukkan untuk membuat tambak, dan sebagian besar dari tambak tersebut adalah tambak konvensional terbuka tanpa ada satupun pohon bakau yang tumbuh. Alasannya sangat tidak masuk akal, karena daun bakau yang rontok bisa membuat tingginya keasaman air di dalam tambak. Sebenarnya jika pernyataan tersebut benar, banyak solusi untuk mengatasi masalah keasaman air di dalam tambak.
From the tops of the mangroves the birds see the conditions around them. Their lives continue to be threatened. From a distance their migrating friends can still be seen scavenging for food in the pond areas. As long as the food chain is still maintained, then the area is still in relatively good condition. Whether tomorrow, next month, or in the next year we will still see their whereabouts. Enjoy watching. Hopefully it's useful. Dari pucuk bakau burung-burung melihat kondisi di sekitarnya, kehidupan mereka terus terancam. Dari kejauhan sahabat mereka yang bermigrasi masih terlihat mengais makanan di areal pertambakan. Selagi mata rantai makanan masih terjaga, maka kawasan tersebut masih relatif kondisinya baik. Entah hari esok, bulan depan atau di tahun mendatang kita masih melihat keberadaan mereka. Selamat menonton, semoga bermanfaat.